बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। सरकार वसलातो इस्लाम की हदीस पाक है कि मोमिन कभी भी दो बार एक ही जगह से नहीं ढसा जाता, लेकिन यही गलती जो है वो अफ़गानिस्तान के मुसलमानों से हो गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उनको ये समझ लेना चाहिए था और जान लेना चाहिए था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने 20 साल अमेरिका के लिए काम किया, अमेरिका के लिए अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा ली, अमेरिका के लिए जो है वो 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों का खून बहा दिया। कितने सारे ऐसे शहर थे जिनमें दहशतगर्दी ने जन्म लिया, कितने ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान रियासत के ख़िलाफ़ हो गए, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी 20 साल गुजरने के बाद अमेरिका ने एक वर्ड सिर्फ कहा, डू मोर। और पाकिस्तान ने पिछले 20 साल की मेहनत को जब एक्सप्लेन किया तो उसके ऊपर पानी फिर गया। अब यही सूरत हाल जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी है, और ये पॉलिसी वो आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू हो गया है, जैसे उसने आज कहा। नॉर्वे के अंदर इस वक्त अमेरिका के साथ, यूरोपीय ममालिकों के साथ अफ़गानिस्तान के वफ्द के जो एग्रीमेंट्स थे, जो मुज़ाकरात थे, वो जारी थे। आज उसका पहला रिज़ल्ट सामने आया है और उस रिज़ल्ट की जो हेडलाइन छपी है मगरबी मीडिया में वो डू मोर के नाम से छपी है कि अफ़गानियों डू मोर, आप मज़ीद जो है वो इंसानी हकूक़ की वहाँ पे पासदारी अमल में लाएँ। आप ख़वातीन को जो है वो उनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दें। ख़वातीन को जो है वो आप जिस तरह का मर्ज़ी वो लिबास पहनना चाहें आप पहनने की आज़ादी दें। आप ख़वातीन की एजुकेशन पे काम करें, आप वहाँ पर कानून नाफिज करें, आप वहाँ पर जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं उनको काम करने दें। और ऐसी शराइत, ऐसी चीज़ें जो जिसमें से कुछ एक चीज़ें तो डायरेक्टली अफ़गानियों की तहज़ीब और दीन के ख़िलाफ़ जाती हैं, और दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको वो मानने के लिए तैयार तो हैं लेकिन उनके पास अखराजात ना होने के बराबर हैं, उनके पास सपोर्ट नहीं है, वो उसको कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जितने भी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको ऑन कर दें, उनको सब कुछ कर दें, तो वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जो अखराजात हैं, जो पैसे हैं, जब आप उनको बहाल नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे। आप कहते हैं वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करवाया जाए। पिछले 4 महीनों से सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी सैलरीज ही नहीं गई, तो ऐसी सूरत हाल में वो कैसे कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है कि अमेरिका ने डू मोर वाली पॉलिसी अप्लाई करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नफसा नफसी का आलम पैदा करने के लिए ये एक खेल रचाया, अदरवाइज वो मदद करने वाले कोई नहीं है। एक पैसे आपके हैं और वो पैसे मांगने के लिए आपको किसी दूसरे मुल्क से पूछना पड़ रहा है। यानी कैसी एक अहमक बात लगती है कि हमारे अपने पैसे हैं, अपने मुल्क की कमाई है, अपने मुल्क के असासे हैं, आप उनको बहाल नहीं कर रहे। तो ये जो है वो एक ऐसा खेल उन्होंने शुरू कर दिया है जिसके ऊपर अब ये लगना शुरू हो गया है कि दोबारा फिर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो हालात हैं वो अमेरिका के ख़राब हो सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें आपके सामने मैं शेयर करता हूँ कि जो नॉर्वे के अंदर मुज़ाकरात जारी थे, जितने भी वहाँ पर यानी यूरोपियन यूनियन की नुमाइंदगी थी, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, बरतानिया था, अमेरिका था, इसके अलावा और भी कुछ ममालिक के वहाँ पर इल्ची मौजूद थे, नुमाइंदे मौजूद थे। उनकी तालिबान वफ़द से जब गुफ्तगू हुई, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अपनी हुकूमत को तस्लीम करवाना चाहते हैं, असासों की बहाली चाहते हैं, अमदादी फ़ंड्स की फराहमी चाहते हैं, तो उन्हें उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़ोर देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा जिन पॉइंट्स को हम लोग रेज़ कर रहे हैं। अब इस तरह की सख्ती और इस तरह के सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोहा मुआहदे के अंदर मौजूद नहीं थे। लोग यहाँ पर शायद ये समझ रहे हैं कि दोहा जो मुज़ाकरात हुए थे उन मुज़ाकरात के अंदर ये सारे पॉइंट्स मौजूद थे, लेकिन तालिबान उनको पूरा नहीं कर रहे, तो इसलिए जो है वो ये फंड्स उनके बहाल नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोहा मुआहदे के अंदर सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स को तालिबान पूरा कर रहे हैं। एक मखलूत हुकूमत का पॉइंट था, औरतों की तालीम का पॉइंट था, वहाँ पर जितने भी मजहबी
اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کے پوائنٹ سے یہ ساری چیزیں وہ فلفل کر رہے ہیں. لیکن ابھی جتنی پابندیاں ان کے اوپر لگنے جا رہی ہیں اور جتنے معاملات وہاں پر خراب ہونے جا رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں کی طرف ایک نشاندہی کرنے کی بات ہے کہ افغانیوں کو اپنے مذاکرات کے اندر دوبارہ سے پھر جان ڈالنے کے لیے ایک مرتبہ دھمکی لگانی ہوگی. نہیں تو جس طریقے سے میں نے مثال دی پاکستان کی کہ 20 سال جو ہے وہ کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ڈو مور, تو آج انہوں نے افغانیوں کو بھی ڈو مور کا اسی طریقے سے لولی پاپ ہاتھ میں دے دیا. اور یہ 10 سال بھی کرتے رہیں گے نا تو امریکہ اور یورپین ممالک جو ہیں ان کو ڈو مور ہی کہتے رہیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی جو ایک جبری حراست کی جا رہی ہے افغانیوں کے اوپر, ابھی جو ان کے اوپر جو ہے وہ مخالفین جو ہیں ممالک, وہ جو ان کے اوپر جس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں, پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں, اگر اس ساری صورتحال کے اندر مسلم ملک ابھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سبھی اکٹھے ایک پیج پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کسی بھی مسلم ملک کو تباہ کرنے کے لیے پالیسیز بنا لیتے ہیں, اسی طریقے سے اگر مسلم ملک اس وقت اکٹھے ہو کے OIC اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیتی, ایشیا کے اندر موجود مسلم کنٹریز کوئی ایکشن نہیں لیتی, تو پھر صرف افغانستان نہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے, خار ہو کے رہ جائیں گے. اور ان کے پاس جو ہے وہ سر چھپانے کو نہ گھر ہوگا نہ منہ دکھانے لائق عزت, اور کوئی بھی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہوگا جس کے اوپر کوئی بھی مسلم ملک عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی سکے گا, کیونکہ ہر چیز کے اوپر تو پابندی لگنا شروع ہو جائے گی. آپ آواز اٹھائیں گے پابندی لگنا شروع ہو جائے گی, آواز اٹھائیں گے پابندی لگنا شروع ہو جائے گی. آپ ان کی اقتصادی قوت کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, پابندی لگ جائے گی. آپ دفاعی صورتحال کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے, پابندی لگ جائے گی. تو ان سارے ایشوز کا, ان سارے مسئلوں کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اس وقت امت کی اتحاد کے اندر ہی موجود ہے. آج اگر طالبان ناروے کے اندر ناکام ہوتے ہیں اور اگر کوئی مسلم ملک یہ سوچتا ہے کہ یہ افغانستان کی ہار ہے تو یہ اس کی غلطی ہوگی, یہ اس کو یہ ابھی وہ سمجھ نہیں پائے گا, اس کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جب اس کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ ہار بیسیکلی کس کی ہوئی ہے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان اتنے ذلیل ہو چکے ہوں گے کہ ہمارے پاس, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ کوئی پھر چھت نہیں ہوگی. تو ابھی اس پوری صورتحال کے اوپر, اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے افغانستان کو چاہیے کہ جس طرح کے انہوں نے پہلے فیصلے لیے اور ڈٹ گئے, ابھی بھی ان کو اسی طرح کے سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں پاورفل, ان کو افغانستان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.